BHD Wisdom International English Medium Röngnokni Shaktarmung Baitini July Tali 2024 Salmani Tang Shalo Warengta BHD Wisdom International English Medium Röngnokni Thöngnok Klawo Ekper Makenam Rökshawi Bufangbusa Kailema Tangbatang Shongthuzakha Aro Thangmanjagikha Poddobil RD Blockni Chairman Prashanto Debbarma Teitongo Hoda Hamkrai Samung Tangnai Khoboi Röngnokni Röngfröngnai Te Sröngnai Rok Sini Poddobil RD Block ni Honorable Sini Sir Prashanto Debbarma bo bini kisisa jora keset ni bagai bini kubuni jaga meeting toman bagai bo mathangka haipono bono phaimani bagai bele bono bele hambai tai sini orwo sini SMC ni President Phaimanja phaika tai Secretary Phaimanja phaika tai sini members of tai sini oro joto sini guardian Phaimanja phainai joto ani kha kaham ya pharai tarongno hambai ma ya pharo tamungkai tini haidino जों kaisa program narakha o program bo joto no phai sal kutung phano norok joto asugui khalogui nasingui nai tongan bagai haino hai paiplay hambai ngai tini ni jeta program o program kha ek ped ma ke nam jeta bumani bumung riui jeta जों chini bokhawa jeta wan suk laima haino जों o buphangno bo tini obo haiklaino important riui Jing bufang pangsa kai kang kai, all bufang pangsa ne hoite sung busuk oxygen man, bufang pangsa ne hoite bini busuk carbon dioxide man, abani bagai sung tini naidi sung bufang belai kena sini bagai important sung bufang pangsa kering kai naidi orang sini schoolo bus kawa kaisa kendri bufang to, obo kaisa bufang to obai no naidi busuk sung kaham bini oxygen manai tong, bini saklo manai tong, tar mane sung bufang kaisa Tan kamane bufang kaisa khori thangka mane a bufangni poriborte जों khlainani nango chini abono wansugui जों abahai klaino जों bibinno jagao tabo turuk turuk sini bufang wafang rok onek komoloi thangka aboni bagai जों turuk turuk naidi sini bosako bo onekta roga rogi ingkha onekta disease ungui tongo tamungkai जों kaham oxygen mayani bagai tabo जों turuk turuk abono ma sijalanai chini turuk chini o bufang rok wafang rok aboro komoloi tong abono जों tewaisa rikubar ma khainai abono जों tewaisa haino hai khoti yate जों borongno haino hai kaiei tori logri aboni hoite जों gobang ma chini sakolom manai mano bibinno oxygen ka hammani mano chini bibinno nim bufang hai rok chini or school khaijak tongo on nim bufang jodi so gana gini tong hangkai aboni hoite जों ruk bai chini roga rogi bai जों haktalai tongoi mano hingkai nadi जों o program tini belaino important obo protecta jagawano khlaijagai tongo tamo school tamo college tamo organization tamo club tamo societies tamo blog tamo joto jagawano o program khaijak tongo ek ped makinam hingkai tini sin schoolo bosong o program no narakjaka hingkai joto phai manjak phai naimani bagai naro no belai paiple hambai hingkai jengte gaja sanamo songo sini students rok taklai bisini 2025-26 সেশন নি যেটা কটাল সেজন যারা সিনি কটাল স্টুডেন্ট ফাই এডমিশন না ফাইনাই রং বরং বাহাইনো পাইফলে হামবাই মারিও তাম মানে বরক বহ সিনি স্কুল হামজাগৈ ন বরক বহ ফাই এডমিশন না ফাইকা আরো তাই বরক ন जों वानसुका बरक ताकालाय बिसिनि कटाल एक्टिविटीज ब्रंनि पारफॉर्मेंस जों बरक तुरुक तुरुक फोरोंफ्लांनानै बागै जेंखा ताइ प्रग्राम दङ बसकांनो Boro protecta programo obo haiklai participant khlaigankai chini serai bongni pora suna khlaimani sate sate obo hai activities khlaina nango tamungkai onekjon tongo naidi mosamani bisingtibo bo famous ngai bini bobishot bini kaisa finance lamai mano basa singer ngai bo khoroksa singer onek famous ngai bo bini kaisa sinimung manai mano bini future obo baino bini kaisa sinimung kotor sini jagai mano আর বিভিন্ন যতন জানে জানে কাইসা শখ দङ কে বখাইবাंनाय ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মিনিস্টার বা লয়ার বা প্রফেসর টিচার বা সোগাবা সিঙ্গার বা সোগাবা ডান্সার অবা হাইক্লাইনো পদরে চিনি খরকসা স্টুডেন্টনি বরনি কাইসা বখাও কাইসা শখ দङ যে তামঙ্গি মানनाय সো আবনি বাগैनो जों प्रटेक्टा स्टुडेन्टनो जान पारफॉर्मेंस जे मानमानि bini tamo manmani o manmano bobbus kango tuangi agogoi thanani nango obono ang request khainai
chini parents onabo borongni tamo bishirbag sok tong bo jaga bini interest tong পড়াশোনা খাইমানি সাথে সাথে जों বিভিন্ন স্পোর্টস বঙ্গো খেলাধুলা তৈব ব্রনি প্রোগ্রাম ফাই দङ বসকাङो अबनि तैबो जों ब्रङ खलायजांनाय दिनै हाय प्रग्राम गाकाय ताइदि ब्रनि मोसामो सिनि चेराय बोसा क्लास जेमन दमदि क्लास 1 पढ़िनाय हायरो बा क्लास नार्सारि न हयते बरक न जों अबा हिक्लायनो 1 by 1 अबा हिक्लाय जुदि सो बंग एक्टिविटीज न जों फोरोंगै ताबो न हयते न सुरुंगै क्लामा हांकाय अबो बंगनि फ्यूचरो कायसा सिनेमु उंगै मानो आर तेबो नायदिफोराव पदे सिनि माइया करै जों जे मानैनो जों जे जिनिस न सुरुंगानि किन्तु जों चेष्टा खायखाय जतन मानो माइया कोनो मुंसा जिनिस करै किन्तु नों इन्टारेस्ट दङ नांनाय जे ताइ सिनि गार्जेन दङबा आं कयनाय नरबो आपसुकायनो जेरै दङ दाय माना हानाय ब्रनो चेष्टा माना हानाय जे जेरै दङ थिनां देसिकाबानो ब्रनो स्लामरेन बागै नरबो नों थानिबो दायित्व तोला नांनाय जोंनि जे टीचार्स बो अबनो बसकाङो आगरित लांनान बागै सिनि जेरै दङ जोंबो जे मानसाक जोंबो सिनि टीचार्स दं बर अनेक हपं सापं बरनो थुयासा आकारै सिनि डान्स टीचार दं डान्स मास्टर बरक नायदि सिनि जेरै दङ फोरोंगै तिनि नरनि बसकाङो फुनुगै मानखा नायथक लाइ प्रग्राम न बरक लाङै दङ सिनि टीचार्स दङ बरनो हामबाय बरक अबसर क्लाइ सिनि जेरै दङ नायथक लाइ फोरोंगै मानदि माने बागै हायनो हाय सिनि टीचार्स दङ बरनो हामबाय इंगाय तेबो तंग सिनि अरु ककनारा जानाय ताइ सिनि अबनि परेबो सिनि तेबो जेरै दङ सिनि एक्टिविटीज बं परफॉर्मेंस जों नंगै माननाय सातुं दतुंखा हायबन तुरुक नरो किजा खालक दे जे पाया साजरातै सिनि प्रग्राम तुरुक चलिन दङ एकटा पर एकटा नरो नंगै माननाय खालगै नासिङै तंदे आते कायसा ताबुक सिनि स्कुल खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेप शाक तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक शालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
ortho and uro specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai ni specialist doctor Hayor treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.